Juicy details continue to come in. It's a Times Now mega exclusive. Times Now has spoken to the father of the accused, and he claims that the man on the CCTV, the man who's seen in the CCTV footage, does not look like his son. That's what he has claimed. In fact, we have him on the broadcast with us live. Shariful Islam's father is joining us on the broadcast. Thank you for joining us. पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वो आपका बेटा है? हाँ हाँ, शरीफुल इस्लाम हमारा ছেলে। ओके, ही इज योर सन। बट क्या आप बता सकते हैं कि आपने बोला है कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो आपका बेटा नहीं है, जो गिरफ्तार हुआ है वो आपका बेटा है, लेकिन सीसीटीवी में वो नहीं था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन? সিসিটিভিতে ফুটেজে দেখা যাচ্ছে সে আমার ছেলে নয়। কারণ আমার ছেলের মুখ ভারী এবং ওই ছেলের মুখ চাপা এবং চুল ঢাকানো। এই আমার ছেলে অত বড় চুল রাখে না, সে ওই ছোট করে চুল রাখে এবং উপরে ব্যাক ব্রাশ করে এবং উপরে চুল দাঁড়ানো থাকে। এই কারণে আমি বলছি সিসি ফুটেজে যে ছেলের দেখা যাচ্ছে সেই ছেলে আমার ছেলের ছবি নয়। Okay, all right. So he says that the facial features don't match. The man who has been arrested is his son, but the man in the CCTV footage is not the same. He says it's completely different. The facial features are different. It's very lean. My son does not look like that. मैं आपसे पूछूंगी कि आपका अपील क्या है अथॉरिटी से, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिसको सीसीटीवी में देखा जा सकता है वो आपका बेटा नहीं है, लेकिन उससे अरेस्ट कर दिया गया है। আমি তো সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে মিথ্যা যেন হয়রানি না হয়, আমরা নির্দোষ এবং মিথ্যা কোনো কিছু না হয়, আমরা সেটা দাবি করছি। Okay. In fact, there are many who continue to think that there could be more to the story. This could be a cover-up as well. क्या आप हमें इस पे बता सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि there could be a conspiracy, कि आपको पूरा सच नहीं बताया जा रहा है? সে ওই ছোটবেলা থেকেই মাথার চুল দুই পাশে ছোট রেখে উপরেও ছোট ছিল এবং সে কোনো সময় ওই কপাল ঢেকে অত বড় চুল রাখেনি। কারণ আপনাদের ভারতবর্ষ বিশাল একটি রাষ্ট্র এবং মানুষের মতো মানুষকে সাথে সামান্য মিল থাকে, কারোর সাথে মিল থাকে না, তো এইটাই। কিন্তু আমি সেই ওই চুল লম্বা দেখে আমি দেখছি যে না, এই ছেলে আমার নয়। Okay, all right. Thank you for joining us. This is the father of the accused, and what he says becomes significant because there were already a lot of questions that were being raised on whether there is a cover-up, whether the man who has been arrested is the same who is seen in the CCTV footage as well.